Good morning, welcome back to my YouTube channel. Ya চাওক এতিয়া আমি আছোঁ বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুৰত নগাঁৱত আৰু এইখন এখন ৰিজৰ্ট। আজি অলপমান ইয়াতে আহিলোঁ ফুৰিম বুলি। আমাৰ বাবু আছে, নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে বাবুক দেখা পাইছে, মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। তাৰে এখন ইয়াতে ফাৰ্ম আছে, গাহৰি ফাৰ্ম। গাহৰিকেইটা চোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ। এইকেইটা হৈছে ৰাজহাঁহ। চক কি হ'ল, আগতে ৰিজৰ্ট আছিলে আৰু ৰিজৰ্ট বনাইছিলে, এতিয়া মানে পুৰণি হৈ গ'ল। এতিয়া নাই আৰু চববিলাকেই পুৰণি হৈ গ'ল, ঘৰবিলাক ভাঙি গ'ল। এইটো চক গছৰ ওপৰত ঘৰ বনাইছিলে, এইটো ৰাতি থকাৰ কাৰণে নাইট হ'ল। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে আমাৰ বাবুৰ গাহৰিকেইটা চাই আহোঁ। আৰু চক এইখন চাহ বাগান। মানে কি হ'ল, মই ইয়াতে আলহীৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আলহী খাবৰ কাৰণে, আৰু জেঠাই ক'লে বোলে ইয়াত ৰিজৰ্টৰ পৰা অলপ ফুৰি আহিবৰ কাৰণে। আৰু এইখন চাহ বাগানখনো দেখিলোঁ, চাহ বাগানখন দেখাই দিলে। আৰু আহি কিনে পাই গ'লোঁ আমাৰ ফাৰ্মখন চাই লওঁ আগতে, লগতে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এইটো 4 নম্বৰ, এইটো কালাৰ বেলেগ। এইফালে সেইটো ডাঙৰ বাৰু, এইটো গৰু লেখীয়া ডাঙৰ। ইয়াতে বাৰু মোৰ চিষ্টেমটো ভাল লাগিছে গাহৰি পোৱাৰ কাৰণে। ইয়াতে বঢ়িয়া কৰি পাক্কা ঘৰ বনাই দিছে, তলখিনি পাক্কা বনাই দিছে। ইয়াতে চব কেবিন বনাই দিছে সিহঁতৰ। এটা কেবিনত এটাকৈ গাহৰি আছে। আৰু এইবিলাক পাইপ দেখিছেনে, এইবিলাক পানীৰ চিষ্টেমো দিয়া আছে ইয়াতে। ইয়াতে গাহৰি পোহা আইডিয়াটো সুন্দৰ হৈছে। চব প্ৰতিটো কেবিনতে পানীৰ পাইপ দিয়া আছে। আৰু ইহঁতক দানা দিয়াৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ বনাই দিয়া আছে, খাদ্য দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া দেখিলে মই আপোনালোকক আগতে দেখাই দিছোঁ, ইহঁতক গাও ধুৱাব লাগে। আছে আহিছে ওচৰত, মোৰ ওচৰত আহিছে। অলপ গাহৰি চোৱা হ'ল, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপমান অলপ খেতি বাৰী দেখাই দিওঁ, চাহ বাগিচাখন দেখাই দিওঁ, চাই থাকিব। ये कितना बढ़िया जगह है, कितना बढ़िया प्लेस है। ये देखो चाय पत्ती, ये है चाय पत्ती। ये जो चाय पत्ती है ना, ये चाय पत्ती का बागान है। ये चाय पत्ती हमारा आसाम से पूरा वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ये देखो चाय पत्ती का ये पत्ता, ये है ये पत्ता तोड़ के इसको तोड़ना पड़ता है इसको। ये जो छोटा छोटा है ना, ये नरम वाला पत्ता, उसको तोड़ के चाय पत्ती बनाता है मशीन में। ये तो गार्डन है। और हमारा केकरी भाई को देखो, फोटो खींचने के लिए रेडी। फोटो ये चारों तरफ देखो आप लोग, ये बहुत बड़ा इलाका है। ये बागान का जो मालिक है ना, हमारा रिश्तेदार है। रिश्ते में तो हमारा जीजू लगता है। जीजू का बागान है। इस जीजू का ये क्या बोलता है, रिजर्ट था। रिजर्ट तो अभी टूट फूट हो गया, गड़बड़ हो गया अभी रिजर्ट। फिर भी टूटा फूटा कोई सामान है, उसको भी दिखाएंगे। ओ मेरी रब्बा, मेरा कॉपीराइट लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे, सोचता नहीं, आप लोग सोचते हैं भला हिंदी भी बोलता है, असमीज भी बोलता है। बनाना तो असमीज में बनाओ, नहीं तो हिंदी में बनाओ। लेकिन दोनों में मैं इसलिए बनाता हूँ
मेरा दोस्त है ना, जो दोस्त लोग हैं वो लोग बाहर का है, वो लोग भी देखता है मेरा वीडियो, इसलिए हिंदी बोलना पड़ता है। वो लोग तो ऐसा में समझता नहीं है। और क्या, हमारा जो आसामी भाई बहन है वो लोग एसामीज भी समझता है, हिंदी भी समझता है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज बोलना पड़ता है। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज बोलता हूँ, दोनों लैंग्वेज में मैं बनाता हूँ, क्योंकि और तीसरा लैंग्वेज तो मेरे को आता नहीं है, इंग्लिश आता नहीं है, ये हिंदी आता है थोड़ा बहुत, एसामीज आता है, इसलिए ये दोनों भाषा में मैं बनाता हूँ ब्लॉग। ये देखिए अभी ये हो गया और उधर आगे जाके दिखाएंगे और क्या क्या है उधर। हम लोग कहाँ से आ गया, चाय का बागान के अंदर से इधर आ रहे हैं हम लोग जंगल जारी में फ़ोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए। ये देखो ये थोड़ा सा खाली जगह है, इधर इधर आया हूँ हम लोग, इधर रील बनाएंगे। और इधर थोड़ा सा किच्चर है, ऐसे जाप मारना पड़ेगा। जाप मारा नरा था का। ये देखो कितना बढ़िया जगह है, कितना सुंदर है। नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये जगह का नाम है बहमपुर है। ये मतलब बाघों में रखने की। हेलो गाइस, देखो चाय पत्ती का बागान में मैं रील बना रहा हूँ इंस्टाग्राम में। ये है बम्बू, ये है बम्बू, बम्बू का बागान दिया, चाय पत्ती का बागान का किनारा किनारा। तो ये धान खेती की तरह इसमें भी पानी डालना पड़ता है। ये देखो ये पाइप, ये चाय खेती में पानी डाल रहा है अभी। ये पानी उधर, ये पाइप से उधर जा रहा है आगे वाला बागान में। और पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखो मोटर लगा हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है बिजली वाला, और आ रहा है ये तालाब से पानी। এইবিলাক গছত ওলমাই থৈ দিয়া আছে জুলনা। এটা ফটো উঠা ৰবা, এটা বহিম তুমি ফটো। এতিয়া বঢ়িয়া হৈছে একদম। আচ্ছা ফটো মাৰি, অ বাবা মোৰ ফটো এটা মাৰি দিয়া। মতলব বুজিছে নাই, আৰু মই বিৰাট সিহঁতৰ আগৰ পৰাই কিছুমান তোমাৰ একদম বেড হেবিট আছে। এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইমান কম বয়সত চুগাৰ পাবলগীয়া নেকি? হে একদম শাক চাক একো নাখায়, ভাল বস্তু নাখায় বুজিছে নাই। আগে বাজে ফাষ্টফুড টাষ্টফুড মাছটো গুস্তাত আছিলে, কিন্তু শাক কোনোদিন নাখায়। देखो कर আমনিখনতো গুপ্তা, আমনি গুপ্তা পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে নেকি? নহয় নহয়, ই অকলে দাঙি দিয়ে এটা কি ভাবিছে
এইটো মই ভয় এটা না থৰাটো ভিডিঅ' বনাওঁ অঁ বস্তা লাগে নেকি এইটো বস্তু নহয় হ'ব হ'ব ভাজি দিছে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ ৰিজৰ্টৰ পৰা ঘৰত জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈকে আহি আছোঁ দেৰি হৈ গ'ল বহুত ঘূৰিলোঁ বহুত ডাঙৰ এলেকা আছিলে এখন চাহ বাগান চালত ৰিজৰ্টখন তাৰপিছত? এইবিলাক চালোঁ চাই কিনে এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ আমি ঘৰলৈকে জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈকে আহি আছোঁ ঘৰলৈকে তাৰপিছত খানা পিনা খাই কিনে আমি এইখন কি বাৰে লগ পাই আছোঁ বজাৰখন পিছত। ইয়াত গাহৰি মাংস যে বনাই না গাহৰি মাংস অঁ কি ধুনীয়া বনাই এক প্লেটত 70 টকা লয় 15 পিচ দিয়ে ফাইনেলি গাইজ আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই গতিকে এতিয়া আমি অন্ত কৰিলোঁ আমি ভাত চাত খাওঁ এতিয়া খাই লৈ কিনে অলপ জিৰাওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত নেক্সট ব্লগ আহিব মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ